निज पकेटरे दुईटी लवंग रखिदियंतु। ग्यारंटी देउची तुम प्रेमिकार निद हजिजिब। राति दिन तुमको फोन करिब, घर को डाकिब। जदि आपण केउ झील को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती, आउ आपण चाहुचंती कि से झील निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिब। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणको शिखेइबी दुईटी लवंगरे झील पटेइबा पई वशीकरण विद्या, जार प्रयोगरे आपण निज पसंदर सुंदरी झील को पटेई पारिबे, पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेई पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण करिबा पई आपणको कौनसी प्रकार मंत्र तंत्र करने पड़बनी किंबा किछि भी पैसा खर्च करने पड़बनी। आपण बिना मंत्र बिना तंत्र बिना किछि पैसा खर्च करी निज पसंदर से झील को पटेई पारिबे। केवल आपण को दुईटी लवंग निज पकेटरे रखिबार अछि। ग्यारंटी देउची जेमिति आपण एपटे एही वशीकरण करिबे, सेपटे तुम प्रेमिकार निद हजिजिब। राति दिन तुमको फोन करिब, घर को डाकिब, जहाँ चाहिए ताहा करिब। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। जदि आपण झील पटेइबा को चाहुचंती, पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेइबा को चाहुचंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी को पूरा ध्यान सहित शेष पर्यंत देखंतु। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणक पई आमर तंत्र शास्त्ररू एमिति एक प्रचंड महाशक्तिशाली वशीकरण नहीं आसी, जार प्रयोगरे आपण निज पसंदर सुंदरी झील को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे, पड़िशा घर भाउज को पटेई पारिबे। जदि आपण को केउ झील धोखा देइची, छाड़ी पळेइची, आपणकर नंबर ब्लॉक करि देइची, अन्य काहा सहित कथा हेउची, अन्य काहाकू भल पाउची, आउ आपण से झील को फेरी पाइबा को चाहुचंती, तेबे मात्र थरे दुईटी लवंग निज पकेटरे रखिदियंतु। ग्यारंटी देउची से झील निजे आसीब, आपणकर पाद तले पड़िब, आपण को भल पाउची बोली कहिब। आपणक प्रेमरे एमिति दीवानी हेइजिब कि आपण को छाड़ी रही पारिबनी। एही वशीकरण साहाय्य आपण सासू नणंद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करि पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज। एहाकू आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, चलंतु जानिबा। विधिटी जानिबा पूर्वरु जदि आपण आम चैनल को नुआ आसीचंती, तेबे दयाकरी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु, जहाद्वारा आमे जेउ भी वीडियो अपलोड करिबु सर्वप्रथमे आपण देखि पारिबे, आउ तार लाभ पाई पारिबे। तेबे चलंतु जानिबा एही वशीकरण आपण किपरि करिबे। मने रखंतु, वशीकरण करिबा पूर्वरु वशीकरण विषय रे किछि नियम विधि जानि रखंतु। आपणकर वशीकरण 100 रु 100% काम करिबो। वशीकरण कोन पई करा जाय? जेतेबेले आपण काहाकू निजठारु अधिक भल पाउचंती, ता बिना बंची पारिबेनी भाबुचंती, सेतेबेले आपण वशीकरण करि पारिबे। किंबा जदि केउ लोक बिना कारण रे आपण को हैरान करूची, आपणकर घर परिवार उपरे खराब नजर पकाउची, एही परि परिस्थिति रे आपण वशीकरण करि पारिबे। काहेकि ना केते थर एमिति हेई थाए कि आमर शत्रु पैसा रे आउ शक्ति रे आमठारु बलवान हेई थाए, आउ आमे चाहिकि भी तार किछि करि पारु नाहु। एही परि परिस्थिति रे आपण वशीकरण करि पारिबे। वशीकरणर माने हेउची निजर भावना को अन्यर दिमाग रे पहुंचेइबा, निजर भल पाइबा को अन्यर दिमाग रे पहुंचेइबा। माने आपण जेउ झील बा नारी को बसरे करिबा को चाहुचंती, तार दिमाग रे निजर भावना को पहुंचेइबा। तेबे वशीकरण करिबा पूर्वरु किछि विशेष कथा मने रखंतु। मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण ये एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपण को एही वशीकरण करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपण को ग्यारंटी देउची, आपण जहाकू चाहिए ताकू पटेई पारिबे। देखंतु,
ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତାହାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ବଶୀକରଣ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସଫଳ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2ଟି ଲବଙ୍ଗରେ ଆପଣ କିପରି ଝିଅ ପଟେଇ ପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବେ କିପରି ସେ ଝିଅ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ। ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଏହି ବଶୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିବେ। ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିବେ। ତାପରେ 2ଟା ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକେଇକି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଝିଅର ବାଳ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଝିଅର ବାଳକୁ 2ଟା ଲବଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼େଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ଭାବି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ 7 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ସେ ଲବଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଫୁଙ୍କି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଜାଳିଦେବେ। ସେ ଯେଉଁ ଝିଅର ବାଳ ଗୁଡ଼ିଆ ହେଇଥିବ ଲବଙ୍ଗରେ, ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଳିଦେବେ। ଜାଳି ସାରିବା ପରେ ବାକି ଯାହା ବି ବଳିକି ରହିବ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜରେ ମୋଡ଼ିକି ନିଜ ପକେଟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମନି ପର୍ସରେ ରଖିଦେବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲବଙ୍ଗର ପାଉଁଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ବଶରେ ରହିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।